हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डीएस बांगला यूट्यूब चैनल एंड बैक टू माय न्यू वीडियो। तो बंधुरा चले एलाम नतून एक अपडेट निये। तो जारा चैनले नतून आछे अवश्य चैनलटिके सबस्क्राइब करे संगे थाकबेन एबं अल नोटिफिकेशनटी अन करे राखुन परवर्ती नतून भिडियो सबार आगे देखार जन्य। तो बंधुरा आमरा आजके देखाबो जे जारा सिविक भलेंटियार्सरा आछेन बा सिविक भलेंटियार्स भाईरा तारा जखन कन्स्टेबल किंबा एसआई पदे पदोन्नतिर जन्य तादेर जे समस्त क्राइटेरिया किंबा जे समस्त फर्मटी फिल आप करार जन्य अनुरोध करा हयेछिलो सेई फर्मेर मध्ये किन्तु एकटा गुरुत्वपूर्ण विषय हलो जे इंटीग्रेटेड फाइनान्शियल मैनेजमेंट सिस्टेम अर्थात आईएफएमएस एर तरफ थेके किन्तु तादेर पेमेंट स्टैटासटी जाना जाच्छे। तो सेटा किभाबे जानबेन आपनारा आपनादेर मोबाइल थेके किंबा कम्पिउटार थेके से विषय निये आजके देखाबो, केनना एटार माध्यमे आपनारा किन्तु आपनादेर कोन मासे कत मेडिक्लेम काटा हयेछे कत पेमेंट पेयेछेन समस्त विषय देखाबो आमी एई भिडियोते। तो जास्ट आपनारा गुगले चले जाबेन, सेखाने गिये लिखबेन आईएफएमएस लिखे सार्च देওয়ার संगे संगे एक इंटारफेस शो होबे जे प्रथम जे पोर्टालटा थाकबे सेई पोर्टाले आपनारा क्लिक करबेन। तो प्रथमे जे पोर्टाल क्लिक करार संगे संगे ठीक एई धरनेर एक इंटारफेस शो होबे एबं ठीक डान दिके नीचेर दिके नो योर पेमेंट स्टैटास बोले एक अपशन। तो ओई अपशाने जखन चले जाबेन ठीक नो योर पेमेंट स्टैटासे जखन जाबेन केनना आपनारा आपनादेर अ্যাকাউন্টে कोन मासे कत टाका पेयेछेन से विषय जानार जन्य। तो जास्ट एखान थेके आपनारा दुटो पद्धतिते चेक करे निते पारबेन। आपनादेर अ্যাকাউন্টের समस्त डिटेल्स लिखे आपनारा सेटा देखते पाबेन और द्वितीय आछे आपनादेर मोबाइल नम्बर धरे आपनारा किन्तु जाचाई करे देखे निते पारेन। तो जास्ट आपनारा जोदि मोबाइल नम्बर धरे जाचाई करेन ताहले मोबाइल नम्बर एखाने सिलेक्ट करे नेबेन। सिलेक्ट करे नेওয়ার पर आपनादेर डिपार्टमेंटेर संगे जे मोबाइल नम्बरटा जुक्त करा आछे अर्थात आपनादेर बैंक अ্যাকাউন্ট किंबा सिविक भलेंटियार्स हिसेबे जे मोबाइल नम्बरटा आपनादेर ग्रुपे ऐड करा आछे किंबा अफिस स्टाफेर मध्य जे नम्बरटा देওয়া आछे सेई नम्बरटा बसिए आपनारा इनपुट करबेन। एबार जोदि कारो द्वितीय दुटो नम्बर थेके थाके तादेर बोली बैंक नम्बरटी ततटा गुरुत्वपूर्ण नय किन्तु आपनादेर डिपार्टमेंटेर संगे जुक्त मोबाइल नम्बरटी एखाने बसिए देबेन। दिए ओटीपी करले आपनादेर फोने एकटा ओटीपी आसबे। बंधुरा ठीक एखाने आपनादेर रेजिस्टार मोबाइल नम्बरटी बसिए देबेन। रेजिस्टार मोबाइल नम्बर बोलते गेले सेई मोबाइल नम्बरटी जे मोबाइल नम्बर आपनारा जखन डिपार्टमेंटेर काजे जुक्त हये जान सिविक भलेंटियार्स काजे जुक्त हन तखन जे मोबाइल नम्बरटी एखाने दिएछिलेन सेई मोबाइल नम्बरटी एखाने बसिए देबेन। देওয়ার पर आपनारा सेंड ओटीपी करबेन। सेंड ओटीपी करले आपनादेर ओटीपी चले आसबे, 6 संख्या एकटा ओटीपी चले आसबे। आपनारा सेई ओटीपीटा एखाने बसिए दिए सबमिट करबेन। तो बंधुरा जादेर मोबाइल नम्बर दिए चेक करते समस्या मने करबेन तारा किन्तु बैंक अ্যাকাউন্ট नम्बर आईएफएससी एवं रेजिस्ट्रेशन नम्बर धरे किन्तु चेक करते पारेन। तो बंधुरा एखाने अलरेडी मोबाइल नम्बर दिए ओटीपी देওয়ার पर जखन सबमिट करलाम अलरेडी किन्तु दुटो अ্যাকাউন্ট किंबा एकटा अ্যাকাউন্ট दुटो आईएफएससी कोड एखाने शो करছে। এটা একটা प्रॉब्लेम जनित समस्या बा कारण जार जन्य এটা আমি বলছি, কিন্তু এই ধরনের কারণ আসবে না। এটা আমার নিজের সমস্যা। তো সেই হিসেবে প্রত্যেককে বলি তো আপনারা যদি আপনাদের পেমেন্ট রিসিপ্টটা দেখতে চান তাহলে যে কোনো একটা যে অ্যাকশন বার আছে সেই অ্যাকশন বারে যে পেন টুলটা আছে সেই পেন টুলে আপনারা একবার ক্লিক করবেন। পেন টুলে আপনারা একবার যখনই ক্লিক করবেন আপনাদের সেখানে নতুন একটা পেজ কিন্তু ওপেন হয়ে যাবে। বন্ধুরা কেমন একটা পেজ ওপেন হবে সেটা আমি সম্পূর্ণ দেখাবো এই ভিডিওতে, তাই ভিডিওটি কেউ স্কিপ করবেন না, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। তো বন্ধুরা যখন আমি পেন টুলে ক্লিক করলাম অলরেডি এখানে बैंक अ্যাকাউন্ট नम्बर सिलेक्ट हो गए, आईएफएससी नम्बरटी सिलेक्ट हो गए। एबार आमी सालटा बेचे नेब, तो जस्ट 2024 लिखब किंबा 2023 लिखे आमी জানুয়ারি मासटा देखबो आमार कत पेमेंट पेয়েছি এবং कत केटेছে। तो एखान থেকে पीडीएफ करते पारेन एबं एखान থেকে एक्सेल डाउनलोड आपनि करते पारेन किंबा आपनि एखान থেকে যদি सार्च करें आपनिও देखे निते पारबेन जे জানুয়ারি मासे कत पेमेंट पेয়েছি। तो जस्ट बंधुरा এই রকম ভাবে पीडीएफ আপনারা স্ক্যান করে নিতে পারবেন বা एक्सेल डाउनलोड करते पारबेन। तो आमार व्यक्तिगत ব্যাপারে আমি 2024টা सिलेक्ट করে রাখবো, सिलेक्ट করে জানুয়ারিটাও सिलेक्ट করে নেব, নিয়ে আমি डाउनलोड করে নেব কিংবা সার্চ করব। তো সেই জন্য বলছি আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের মোবাইল থেকে কিন্তু এটা দেখে বা করে নিতে পারবেন। যাদের কম্পিউটার আছে কিংবা যারা স্মার্টফোন ব্যবহার করেন তারা কিন্তু এটা করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা আমি যখন ইয়ার সিলেক্ট করে এবং সেটাকে মাস সিলেক্ট করে সার্চ করলাম অলরেডি কিন্তু আমার এখানে যে তার বিল নম্বর, অ্যাডভান্স ডেট এবং টোকেন নম্বর এবং টোকেন অ্যাডভান্স ডেট এবং
রেফারেন্স নম্বর যাবতীয় কিন্তু এখানে শো করছে এবং আপনি যত টাকা পেমেন্ট পেয়েছেন তত টাকা কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে। তো বন্ধুরা, এই পেমেন্ট রিসিপ্টটা কিন্তু আপনাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ, না হলে আপনাদের এই যারা এসআই কিংবা কনস্টেবল পদের জন্য আবেদন করছেন বা করার জন্য সরকার যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন সেখানে কিন্তু আপনাদের এই পেমেন্ট রিসিপ্টটা শো করাতে হবে। সেটা আপনারা যদি অনলাইনতে করে নিয়ে জমা দিতে পারেন সেটাও একটা হয়, কিংবা আপনাদের ডিপার্টমেন্ট কিন্তু এটা করে নিয়ে চেক করবে, কেননা আপনাদের সত্যতা প্রমাণের জন্য কিন্তু করতে পারে। তো সেই জন্য কিন্তু নতুন এটা ইন্টিগ্রেটেড ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে, যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল আইএফএমএস সিস্টেমটা। তো এখান থেকে আপনারা আপনাদের পেমেন্ট রিসিপ্টটি কিন্তু জানতে পারবেন। সেই জন্য প্রত্যেককেই বলি, যারা সিভিক ভলেন্টিয়ার্সের কাজ করেন তারা কিন্তু তাদের মোবাইল থেকে এই বিষয়টি সুন্দরভাবে চেক করে নিতে পারবেন, যেটি আপনাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগবে। তো বন্ধুরা, দেরি না করে অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখে আপনারা কিন্তু নিজেদের মোবাইল থেকে কিংবা কম্পিউটার থেকে জেনে নিতে পারবেন আপনাদের পেমেন্ট ডিটেলসটি। না হলে আপনারা একটা বড় ভুল করে বসতে পারেন, কিংবা আপনাদের কোন অ্যাকাউন্টে স্যালারি ঢুকছে সেটি কিন্তু সম্পূর্ণ দেখে নিতে পারবেন এই ভিডিও থেকে, এবং সম্পূর্ণ মোবাইল থেকেও করে নিতে পারবেন একটা ওটিপির মাধ্যমে। সেই জন্য প্রত্যেককেই ধন্যবাদ জানাবো, যারা শেষ পর্যন্ত দেখছেন বা দেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং ডিএস বাংলার সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য আপনাদের আরও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং নানান ধরনের জব রিলেটেড এবং ফর্ম ফিল আপ রিলেটেড ভিডিও কিন্তু আমার চ্যানেলে পাবেন। সেই জন্য কন্টিনিউ দেখতে থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন।